बसिरहाट उत्तर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माकाल गाछा ग्राम पंचायत के 251 नंबर बूथ में भारी बवाल देखने को मिला। यहां खुद तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो गया है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बांग्लादेश से आए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि असली भारतीय नागरिकों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। इसी के विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए, टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज सालों से इसी इलाके में रह रहे हैं, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जिससे वे अपने नागरिक अधिकार खोने के डर में जी रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तुरंत इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जिनका नाम हटाया गया है उन्हें फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। কেন বিক্ষোভ এখানে? এই বিক্ষোভের মূল কারণ হচ্ছে এসআর নিয়ে যেটা হচ্ছে, মূলত বাংলাদেশের লোকগুলো সব ছাড় পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ইন্ডিয়ার যারা জন্মগত বংশগত সবার নাম কম বেশি বাদ যাচ্ছে। এর জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানাতে চাচ্ছি যে আমরা তো ইন্ডিয়ার ভোটার জন্মগত, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এসে বহাল তবিয়তে তারা ব্যবসা করছে, সমস্ত সব কিছু করছে। 4-5 বছর আগে এসেও তাদের নাম ডিলেট হয় না, তাদের নাম জুডিকেশনে আসে না, কিন্তু আমার নিজের নামও, আমি মইদুল ইসলাম, আমি 251 নম্বর বুথের মেম্বার রুলিং, আমার নিজের নামও বাদ, কিন্তু বাংলাদেশি লোকগুলো বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং এই এসআইআরটা আমি মনে করি এটা বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন যোগসাযোগে সাধারণ মানুষের এখন কোনো ইনকামের কিছু নেই, কর্মসংস্থান নেই, তারপরেও মানুষ সকাল হয় প্যাকেট নিয়ে দৌড়াচ্ছে, সে নিজে আদৌ বাঁচবে কিনা, তার খাওয়া হবে কিনা। আপনি এই কারণে আমি 251 নম্বর বুথের মেম্বার, মাকালগাছা টিপি। কোন পার্টির মেম্বার? আমি টিএমসি, এখন আমি নির্দলে জিতলাম, এখন রুলিং টিএমসির মেম্বার। আপনার নাম? মইদুল ইসলাম।